Sa sangka eskwilahan, nagbasa si Tikboy kang blank paper sa art teacher. Tikboy palaboy. Yes, ma'am. Why? Ang ginpasa mo na blank paper, wala ti drawing. Huh? Wala, huh? What happened to you? Si ma'am man. Nag-drawing ako, ma'am, kabaka kagilamon, ma'am. Ano? How come? Wala ti kun ano nga marka regya sa papel na ginpasa mo kay teacher. Din jaka jaragya ang hilamon. Naubos ron, ma'am, ginkaan kang baka, ma'am. Ano? Tidiin regya ka dya ang baka, Tikboy. Hindi mo gani ako paglukuhon, ha? Si ma'am man. Wala ta ikaw, ma'am, ginaloko, mama. Ano pa pihimuon kang baka dyan, ma'am? Hay, wala rin man tihilamon. Di kundi naghalin man, eh. Ano pa karaharabon na bay, ma'am?